أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
duduk yang berada di sebelah timur Masjid Al-Manhar. Kami selaku takmir Masjid Al-Manhar mohon doa dan semuanya pada seluruh jamaah kalian. Barangkali ada dari bapak sekalian yang hendak menginfakkan sebagian hartanya, monggo bisa memberi takmir Masjid Al-Manhar ataupun di kota juga. Demikian, terima kasih atas beradanya. Bila